Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk malam ini kita akan tengok chapter 8 chapter 8, Rotational of Rigid Body. If you look at the Google Classroom, you can this is lecture note chapter 8, Rotational of Rigid Body. Okay, so we go to the lecture note for chapter 8, rigid body. Okay, class, rotational of rigid body. Okay, class, rotational of rigid body. So this is overview for the chapter 8. Chapter 8 penting kerana kamu perlu faham tajuk ni kerana dia berkaitan dengan tugasan assignment yang kita dah bincang pada 2 hari lepas. Alright. We go to the first subtopic for chapter 8 is equilibriums of uniform rigid body. So the first talk about the torque. So torque, the symbol of the torque is not a T. This is a symbol for the torque. Alright. And what is the equation to calculate, or what is the definition of torque? Okay, first, the torque or the magnitude of the torque is product of force and perpendicular distance from the line of action of force to the point rotation axis. So meaning here, let's say you have a object, let's say you have a rod or ruler. Okay, so external force F X on the object, let's say object ini kita lekatkan ataupun kita letakkan dekat, kita katakan sebagai pivot point di dinding, and the object after the force X on the object, the object start to move. Okay, objek itu akan bergerak disebabkan oleh external force F. So, pergerakan jasad ini adalah pergerakan rotation. Mana kalau kita teruskan pergerakan ini, dia akan berpusing. Right? So, the distance between the force and let's say the point, this pivot point, 0 is or kita gambarkan sebagai R, jarak, ataupun di sini dia pakai D, perpendicular distance. So to calculate the torque, formula is a product of the force, the force X on the object
times D. D a distance from the force to the moment arm, ataupun dipanggil juga sini sebagai pivot point, ataupun apa kita katakan, kita letakkan letakkan satu jasad kat sini. Jasad ni dia free, dia boleh bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah. So if you have the external force to push the object to upward, so meaning the object can move or rotate. Alright, this is direction is anti-clockwise, or you can use the downward force that can make object moving downward. So if you have the force F and the distance D between the force to the moment arm or pivot point, meaning you have a torque X on the system. Right? So this is a torque. Right? If you look at the definition here, we have D or distance here is R sine theta. Okay. For the R sine theta here, okay. Saya rasa ada contoh. Saya rasa terus saya bagi contoh kat sini. So lagi senang. Supaya kita boleh nampak di sini. Okay. So now, di sini dia pakai pembaris ruler. A force is applied to a metal rule. Okay, so this is a metal rule, and you have external force F to upward. Kamu tolak pembaris ini ke atas. Ini saya katakan tadi pivot point. Pivot point meaning here the object can move upward or downward. So if you push the metal rule with the upward force ke atas, dia akan berpusing. Metal rule ni akan berpusing ke atas. So now kita akan ada top yang bertindak dekat sini. So top here is anti-clockwise. Why anti-clockwise? Because of the motion or rotation of the object is anti-clockwise, lawan jam. Right? So now, to calculate the force here, to calculate the torque here, first you must have a force. So we have a force. And the next times T. So as I said earlier, T is a distance between pivot point to the force F. So this is T. So force times T is equal to torque. But the angle between D, distance, and force is always 90 degree. Right? 90 degree. So if you look at the second situation, second situation here, so we have the ruler and we have the force. We have a distance or R. So meaning here, if you want to calculate the top, is force times R, and the R is a distance between pivot point to the position of the force. But if you look the situation, first situation, the angle between force and the distance is 90 degree. So now the angle here is not equal to 90 degree. This is less than 90 degree. It's equal to theta. So how you can find the torque? Okay. If you want to calculate the torque, so make sure the force and the distance R is always 90 degrees. So how you can find the force and R is 90 degrees. So you can use the dot here, the dot line here, until you meet the distance T, where the angle between the distance T and the force F is 90 degree. So here is a D. So meaning here the distance is not is equal to R. Here look like the
situation number 1, because D here, the distance here is a R sin theta, Y R sin theta. So kita pakai segitiga kat sini. Right? So segitiga kat sini. So this is a, let's say theta, this is opposite. So kita pakai sin, and this is R. So this is opposite. So we have a R sin theta. That's why if you want to calculate the torque here, yeah, torque is force times distance D, but force and the R is not 90 degrees, so you must find the F times T, where the angle between force and D is a 90 degree, right? Okay. This is a talk. Continue to the next. Okay, saya sudah tambah lagi kat sini. Okay, torque is a vector quantity. This is a characteristic ataupun ciri-ciri yang perlu kita tahu ya. The first is a equation for the torque. Torque is equal to force times T, right? And the unit for the torque, because unit for the force is Newton, a unit for distance is a meter, so meaning the unit for the torque is a Newton meter, right? Newton meter is a unit for the torques, a vector product. This is a vector because of torque is a vector. So meaning here the torque must have a direction. So if you talk about the torque here for direction, okay, biasanya kita akan rujuk kepada first direction is, this is anti, lawan jam, clockwise, right? Lawan jam. And the next we have a ikut jam, clockwise and anti-clockwise. So anti-clockwise, okay, ini kita buat macam declaration. Anti-clockwise we have use a positive sign for the torque, and clockwise we have a negative sign for the torque. Here, sign convention for the torque, positive anti-clockwise and negative clockwise. Meaning, if you have the, okay, the example here, let's say we have a meter rule. This is a pivot point that the ruler can move upward or downward or rotate. And you have an external force, push the ruler to upward. And this is a distance D. So meaning here you have a torque. Torque here is a force times distance T. But the direction of the meter rule or object is upward or rotate to anti-clockwise. So torque here is a positive torque. But if the torque negative, what is the meaning here? So meaning here you have a opposite or downward force, external force, push the meter rule to downward, and the meter rule start moving or rotate to clockwise. For the clockwise, the torque here we have a negative torque. This is a declaration. Look at the lecture note. Sign convention for the torque. They refer to the clockwise and anti-clockwise and clockwise. Okay. Torque is defined as turning, effect of the force on our body, force bila kita kenakan force ke atas meter rule ini, dia akan berpusing ke atas or clockwise, anti-clockwise or clockwise.
Okay, next is the value of the torques depends on the rotation axis and apply force. Yeah, of course, because torque equation is force time distance or R. So the torque is depend the value of the force and depend the value of the distance R or T. Right, let's continue to next slide. Okay, ini kita dah tengok tadi. Okay, we go to the second situation here. Right, second situation ni menarik dia punya ni ya. So, we have how many force here? Okay, saya rasa kita tengok kalau dari atas tu dia kat sini ya. Dia tak bagi ya. Okay, terus kat sini ya. Now we have a three force X on the metal rule. So we have the F1, we have the F2, and we have the F3. Right? So if I draw the situation, right? Okay, saya set up tak perlu dia punya ni. So we have a three force three force. Okay, the first force is to the downward, and the second force we have this is F1 the second force downward, so we have this is F2 and this is F3, and here we have a pivot point this is 0. So if you look at the situation here, okay, torque by the force F1, torque by the force F1 so I write here this torque 1 is a F1 time distance D or R. So but F and D is mass 90 degree. So here to find the distance, okay, you can continue the force here, and here you can have a distance T, and this is 90 degree. So let's say this is a theta here. So you can use the triangle here. So this is hypotenuse, right? So this is T. So here, right, this distance, right? Let's say this is R from pivot point to the point of the force F1. So this is equal to, so you can resource R to the opposite here, we have a FR sine theta, right? And if you use the F1 here, the motion of the metal rule here is to the upward or rotate to the clockwise, anti-clockwise. So meaning we have this is a positive torque. And the second force, F2, F2, so what is the, okay, torque by the F2, right here, this is torque by the F2, yeah, we have an equation Ft. So this is the force, and what is T? So continue force until you have a 90 degree of the distance. So let's say this is a T. So also you have a second, this is F1, right? F1 because for the first one, this is F2, and we have also we have R sine theta. So R here, okay, merujuk kepada saya buat 2 because dia tak sama dengan R kat sini So this is R1. Depend the distance here, right? Okay, but the direction of the F2, when the F2 acts on the metal rule here, the metal rule move to clockwise. So clockwise, depend to the declaration, we have a negative torque for the force 2. And the next we have the F3. F3 is on the same
the line of the force F3 on the point O, a pivot point. So here, meaning torque is equal to 0. So senang saja. Kalau kedudukan force itu sama dengan titik pivot point atau moment arm kat sini, torque is equal to 0. Right? So kita tak perlu consider lah yang F3 kat sini. So we have only first torque and we have the second torque. The first torque is a positive because anti-clockwise, and the second torque we have a negative torque because if you use the second force to X on the metal rule, the force 2 can make metal rule rotate follow to the clockwise. So we have a negative torque for the second force. So kalau kamu tengok kat sini ya, saya ingat sama saja dia terangkan for the T1, for the T2, for the torque 3 is equal to 0, and this is for the, we have the positive here, but here we have a negative because for the F2, if you use this F2, the ruler, metal rule can start rotate to the clockwise direction. So we have a, that's why negative. And for the F1, if you use the F1, X on the metal rule can move or rotate anti-clockwise. That's why we have a positive torque for the F1 or torque 1. And for the 3, torque is equal to 0 because the position of the F3 or line of the force F3 at the same point or the same position at the moment arm of the pivot point. So the torque here or torque 3 is equal to 0. Okay, class. So continue to the next slide. Okay, this is example. So here, so ini contoh yang sangat lebih ni kan. Saya bagi, nanti boleh tengok sendiri penyelesaian saya cuma just penerangan secara ni eh. So the first here we have a 2, 3 force F1, F2, and F3. So if you calculate the torque for the F1, so we have a force time B, and the force for the F1 is a 30 Newton. And the distance here, so make sure the distance is a 90 degree. So here, this is a D, 90 degree. So time 3. And if you use the torque F1, here the motion of the T1 is a must consider the positive, or you have positive or negative. But for the F1, the direction of the use the F2 is a clockwise, so we have a negative. What happened to the F2? So the F2 here, so this is a 90 degree, so this is a D, right? So for the torque for the F2 is equal to F D, and F is a 10 Newton, and the distance here is equal to 5. So it's equal to 5. But the direction rotate to the anti-clockwise. So we have a, this is a positive torque. Here the F3 is the line is a garis ini untuk F3 berada pada point moment arm ataupun pivot point. So here the torque 3, so no need for you to calculate this. Torque 3 is equal to 0 Newton. Alright. Okay, continue. So contoh lain nanti kau boleh tengok sendiri dulu ya. Okay, so I go to the rigid body. So what is a rigid body? A rigid body, its definition of rigid body, a body with a definite shape that doesn't change, so that the particle that compose in the state of fixed relative. So panjang dia punya ni ya. So kalau saya cuba boleh ringkaskan ya, rigid body
rigid body. Rigid body. So, saya ambil sebagai yang apa? Yang macam ruler tadi kan? Okay, yang kita buat tadi. So, this is a pivot point. Okay. So, now we have a external force, X on the metal rule. So, bila kita kenakan force ini kepada metal rule kat sini, objek ini, objek ini dia tak berubah bentuk. Dia pembaris ini, dia tak berubah bentuk. Dia cuma bergerak ke atas or anti-clockwise. Or if you have use the downward force, okay, dia akan berpusing ke bawah. Maksudnya kat sini, metal rule ni, bila kamu kenakan external force ke atas, let's say F1 and F2 downward force, the shape of the metal rule is tidak berubah. Dia cuma berpusing ke bawah ataupun ke atas ataupun ke bawah saja, anti-clockwise or clockwise. So maksudnya force itu tak mengubah bentuk. So if you look at the definition for the rigid body, doesn't change. Ini maksudnya ya, dia punya shape itu tidak berubah, tapi dia ada pergerakan, rotation tadi. Okay, if the rigid body is equilibrium, meaning the body translational and rotational. Yes, kalau kita tengok kat sini tadi, ya, bila kita kenakan external force F1 or F2, dia tak berubah bentuk, dia cuma berpusing. So maksudnya penerangan kat sini lah. Okay, bergerakan translational and rotational. Okay, translational bergerak dalam keadaan lurus, and kalau rotational dia berpusing. Okay, kalau dalam satu kes juga kita ada macam tayar kereta tu, dia berpusing, rotational. At the same time dia juga bergerak kepada translational, and this is rotational. So kalau macam tayar kereta tu, kalau kita tengok dia berpusing dan dia juga bergerak. Okay, kombinasi di antara translational and rotational. Okay, seterusnya. Okay, yang ni kamu boleh tengok ya. Okay, so kita sudah belajar ya dalam sebelum ini. Dalam this chapter 3, I think this class chapter 3 saya rasa berkenaan dengan sini dibagi dengan force ya. So kita tahu jikalau force or net force is equal to 0, okay, net force daya bersih sama dengan kosong. Maksudnya jasad itu mungkin dalam keadaan dia tak bergerak, contohnya kan. Okay, kalau jasad ini dia tak bergerak because not force, ataupun dia bergerak juga tapi pada hal laju yang constant. Ini kita sudah belajar. Okay, sebelum ini. So, next. Okay, dalam kes ini, kalau kita bincang mengenai torque, the process is the same process if the net force is equal to 0 or net force is equal to 0. Merujuk kat sini, okay, net torque ataupun jumlah torque is equal to 0. So, kalau kita tengok kat sini, so untuk kes ini, rotational equilibrium. Okay, sama juga tadi kita bincang tadi ya, when the Fx is equal to 0, Fy is equal to 0, Xz is equal to 0. Sama juga kat sini, torque X, torque Y, torque Z is also is equal to 0. Ini adalah keadaan equilibrium. Okay, nanti kita akan bincang detail yang ini nanti ya. Okay, ini just pengenalan saja. So we next to the center gravity or CG. Okay, center gravity. Okay, the point of which the whole weight of body may be considered. So kalau kita ada kat sini macam kalau kamu tengok rajah kat sini. Alright. So kalau kita ada satu rod midway point between end. So this is the center kan, satu jasad. Okay, tengah-tengah tu adalah center gravity. Kalau dalam keadaan jasad yang jenis sphere kat sini, so geometric center tu di tengah-tengah sini lah. Alright. Okay, kita nak pergi kepada problem solving. Okay, dalam equilibrium rigid body ni, kita akan di sini dia bagi beberapa step macam mana kita nak selesaikan. Okay, problem involving equilibrium of rigid body. Okay, yang mana? Kalau kamu tengok kat sini, di bawah sekali ni. Okay, apa dia kata?
total force X, arah X, the direction force X direction, the direction force Y direction, and the torques, total torque is equal to 0. Kan kita dah bincang tadi, for the torque or the force is, or net force or net torque is equal to 0. Jadi kalau kita tengok contoh, ni saya ingat kalau contoh lagi senang ya. Okey, saya rasa tak perlu yang ni. Okay, kita boleh tengok saja kat sini ya. Terangkan dulu. Okey, sekarang ni kita ada katalah satu kayu ataupun besi kan. Satu kita ikat dengan katalah bekas satu bakul. Lepas tu kita letakkan satu katalah pemberat satu jasad di sebelah kanan and di sebelah kiri, and dia seimbang. So meaning here, kalau saya buang yang bakul ni kat sini, confirm ini sebagai pivot point ya. Kalau cuma yang ni, dia tak seimbang. So kalau kita ada weak force V1, confirm dia punya kayu ni akan berpusing ke arah clockwise. Because kita ada weak force. Weak force ini mg lah. Okay, pemberat kan. Alright. Tapi dalam kes ini, apa yang berlaku adalah kita ada dua-dua bekas kat sini. Right? So kita ada dua-dua bekas, maksudnya and dia adalah dalam keadaan seimbang, equilibrium system. So first kalau kita tengok kat sini, if you consider the force, okay, how many force, ataupun kalau kamu nak lukis free body diagram, first you consider how many force X on the system. So the first we have a weak force. This is weak force W1 mg, the same as 1, and we have the weak force 2, also direction weak force to the m2g, direction to downward. This is considered the force, and we have two object touch each other. Katalah dia punya besi ni dengan permukaan katalah kayu kat sini kan. So here we have a normal force. Because normal force is always 90 degree to the surface, right? So the surface here is the blacks, yang road yang warna merah ni. Okay, so this is the three force. So if you draw the free body diagram, so the first we have a weak force for the W1, let's say W1, and we have a W2, and we have a normal force is upward. Because the object is a equilibrium, daya ke atas, okay, the total force upward is equal to downward. So meaning if you draw the equation between N and the weak force, we have N is equal to W1 plus W2. But if you consider that this is the force, if you consider the torque, torque, you must have the force, you must have a distance. So the first is let's say the torque for the weak W1. So the torque for the W1 here is a force time D, right? Force time D. So what is the force? The force at the point here, is a weak force. Weak force, daya berat kan. Okay, so we have a weak force mg, and the distance, this is the pivot point. So the distance here, this is t. So this is here is 75. So kamu gantilah 75. Let's say meter or centimeter, right? But if you just consider the torque 1 by the W1 is a direction to clockwise. So here we have a negative torque here, clockwise. Okay, and the second torque is come from the, let's say I write here, this is second torque, this is the weak force W2, right? So mg, let's say mg, m2g, and the d here is a 35 to the pivot point. This is a 35, right? And here, because weak force to the downward, so meaning that can make object rotate to the anti-clockwise. So we have this is positive
right? And we have another force here, normal force. Yeah, normal force. Yeah, also we have the torque. But the line of the normal force end is at the same point, at the position of the pivot point 0 here. So meaning, kita dah bincang tadi kan, torque is equal to 0. Meaning here we have only two torque that you must consider to make sure the system in equilibrium. So we have a torque 1 and we have a torque 2. Tetapi sistem ini tak bergerak di dalam keadaan seimbang macam ni. So meaning here torque 1 is equal to torque 2. This is torque 1 and this is torque 2. Or you can use the equation here. Torque 2, because torque 2 is positive, torque 1 is a negative. So minus torque 1 is equal to 0, or torque 2 is equal to torque 1. That's why the system in a equilibrium system seperti dalam kes ini lah. Right? Wah, ini yang digambarkan. Saya rasa nanti ini pun dia tunjuk kat sini lah. Okay, ini dia buat. Ya, ini lebih proper lah. Okay, tapi sama juga saya terangkan tadi. Tapi kalau dalam exam kita mau cepat, itulah kalau kamu sudah faham, tidak perlulah buat table yang macam ni. Okay. Yang penting kamu faham ya. Kamu faham apa yang sini sini we have a weak force. Oh sorry, we have another. Saya tertinggal tadi ya. Oh saya dah padam tadi sini ada sorry. Kita ada lagi satu weak force. Root ini sendiri tu dia ada apa? Kalau saya lukis kat sini tinggal tadi Okay, kat sini, and this is pivot point, and we have W1, we have a W2, and we have a normal force. Ya, objek ini sendiri dia ada weak force. Untuk cari center dia, kita dah bincang tadi, center tengah-tengah ya. This is tengah-tengah, mana jarak sini sama dengan jarak sini. So weak force dia pun ke bawah. This is let's say W3, right? So meaning here kalau saya tertinggal tadi yang tadi. So kalau kamu lukis free body diagram, kita ada how many force? 4. We have a normal force, downward force we have upward force, and downward force we have 3. W1, right? We have a W2 and also we have a W3. But N is equal to W1 plus W2 plus W3. Daya berat ke bawah sama dengan daya ke atas. So kalau kita nak cari dia punya torque ya, F sampai 1 T, yang ini torque is equal to 0 because dia berada di pivot point. Yang ni kalau kita nak cari torque dia, let's say torque 3 is equal to F D, this F3 distance dia kat sini lah, kena cari distance dia kat sini berapa D kita cari D, and kat sini kalau kita cari torque 2 is equal to F2D. So D is a distance sini lah. Okay, tapi torque yang ni dia akan pusing clockwise. This is positive torque. Yang ni dia pusing ke W3 clockwise. So this is negative torque. Also here is a negative torque. Jadi kalau kita tengok kat sini, we have 3 torques here. So the torque 2 yang ni is equal to torque 3 plus torque 1, right? Clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. Anti-clockwise torque, this is anti-clockwise, this is clockwise, right? Dia sama, kerana apa? Sistem ini tidak
bergerak. Okey kelas, panjang yang top ni. Nanti boleh tengok penyelesaian dia. Saya teruskan lagi. Okey, penyelesaian ini nanti kita bincang soalan tutorial mungkin lebih jelas nanti, tak apa. Sebagai ni kamu boleh tengok hasil nota. Saya nak terus pergi dulu lagi seterusnya kepada rotational kinematic. Okey, rotational kinematic ni saya cuba cepatkan saya ringkas sahaja kat sini. So, saya nak terus pergi kepada okey, yang ni dulu yang simple ni dulu. Okey, yang ni saya rasa awal dulu kita dah bincang dalam rotational motion So, okey, saya buat dalam bentuk rajah Okey, ini katalah satu bulatan, ini katalah center. Okey. So ini katalah point P let's say point P, and the point P moving or rotate, let's say this point Q. Right? So dia bergerak ke atas, right? So this is angle produced when the object moving from P to Q. So jarak ini dipanggil sebagai arc arc S. So this is radius. So bagaimana kita nak kaitkan dengan tiga item kat sini? So we have a radius, we have the arc displacement, and we have the theta. So we have to calculate the distance of S here is equal to radius time theta. S is equal to r theta. Okay, so ini yang nak letakkan kat sini So jadi okay, so S is equal to r theta, jarak tadi kalau putaran tadi. So this is katalah angle theta, and this is S, this is r, this is theta. So ini persamaan dia. So arc length, angle, and arc is a radius. Dan kita tahu ini satu perkaitan Kita tahu kalau satu putaran lengkap, one complete circle, here we have a 360 darjah. Alright, it's 360. Here we have satu putaran one complete oscillation, satu putaran lengkap 360. Dia sama dengan 2 pi, right? Dan dia bersama dengan one revolution. Okay, one revolution merujuk kepada 2 pi, dia juga merujuk kepada 360. Ini kita dah bincang tadi clockwise is positive and anti-clockwise is positive, and rotate clockwise is a negative. Tu kita dah bincang yang tu. Okay, kita teruskan lagi. Okey. Untuk bincang yang ini, saya cuba ringkaskan Okey, saya ambil yang ni dulu. Okey, sebelum tu untuk kes yang ini, kamu akan jumpa nanti konsep, contohnya dia bagi one revolution per minute, ataupun tadi saya rasa ada tadi sini cuba tengok yang ni dulu ni. One revolution per minute ataupun 1 RPM. So maksudnya apa? Satu putaran lengkap yang dibuat oleh jasad itu dalam masa 1 minit. 1 arc revolution per minute ataupun 1 RPM. Maksudnya jasad ini membuat satu putaran. So kalau dia membuat satu putaran, dia membuat berapa angle? 2 pi ataupun 360. Tapi sini kita pakai 2 pi. 1 minute per minute. 1 minute kita ada 60 second. Jadi kalau dia bagi 20 RPM, apa maksud dia? Dia membuat berapa? 20 putaran. 20 revolution dalam masa 1 minit. 20 putaran dalam masa 1 minit. Right? 1 minute. So kalau satu putaran, macam mana? 1 over 20 lah. Right? Okay. So itu dia punya dari segi apa? Macam mana kita kaitkan RPM radian per second Mengapa kalau kita tengok kat sini dia punya unit radian per second, kita dah tukar revolution tu kepada radian sudut
per second, kita dah tukar minit kepada second. Itu maksud dia. Okey. Untuk yang ni, saya nak terus kepada ini untuk memudahkan kerana dia ada perkaitan dengan ni. Nak cepat sikit nanti tak apa. Dalam tutorial nanti, nanti kita boleh nampak. Okey. Okey. Because dia ada jadual. Okey, yang ni dulu Okey, dalam linear motion kita ada satu jasad contohnya bergerak daripada A pergi kepada B. So dia ada jarak, saya simbolkan sebagai S kan. So this is S jarak ataupun kita ambil sebagai displacement. Tapi kalau dalam rotational motion, benda tu tak bergerak tapi dia berpusing. Okay, katalah tadi daripada titik P kepada titik Q. So dia merujuk kepada how big angle makes by the system. Berapa sudut yang dibuat. That's why displacement tu merujuk kepada di sini dipanggil sebagai angular displacement. Ini dipanggil theta ni sebagai angular displacement. Angular displacement. Kalau dalam linear motion, displacement. So kalau velocity, jasad ini bergerak daripada initial velocity U and final velocity V. So dalam rotational motion, U ni digambarkan sebagai omega ataupun initial omega naught, initial velocity. Kalau dalam final velocity, this is a omega. Dan dia bergerak pada acceleration A. Kalau dalam linear motion kita panggil sebagai acceleration A, simbol dia A. Kalau dalam rotational motion, simbol dia adalah alpha. This is angular acceleration and the time T samalah, tak berubah. Right? So jadi kat sini katakanlah kita ada persamaan linear motion equation. We have a V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square. Okay. And V square is equal to U square plus 2AS. Okay, masih ingat This is linear motion equation. So kita dah tukar tadi kepada rotational motion. So, kalau S dia ditukar menjadi theta, kalau V menjadi omega, kalau acceleration A menjadi alpha. T tak berubah, sama juga. So here we have a VT. Here is a V is a final velocity. So we have a omega is equal to U is a initial velocity. This is omega is a angular velocity or omega naught plus A acceleration. A change to alpha and T sama, tak berubah. Sama juga yang ini. So S is a theta, distance or displacement. U is a omega naught and T is equal to T plus half A is a alpha T square. And the V here, omega. Omega square. U is a omega naught square plus 2A is alpha, S is a theta. So this is kalau kita tengok kat sini just sama saja kaitan, cuma kita tukar dari segi simbol for linear motion and rotational motion. Right? Kalau kamu tengok dalam nota ni adalah banyak dia bagi contoh nanti kamu boleh tengok sendiri saya nanti tak apa bila kita bincang soalan tu dia sama seperti bila kita bincang rotational motion so dia ada kat sini kalau kita tengok dia ada macam sini dia ada angular velocity angular velocity omega. Kalau omega naught initial angular velocity, kalau omega final angular velocity. Right? Konsep dia sama. Average angular acceleration, average angular velocity. Semua diterangkan dekat ada dekat nota kat sini kelas. Ni kamu boleh tengok sendiri nanti Alright, saya tak cerita kat sini dulu. Saya nak
terus pergi kepada okey. Di sini dia nak kaitkan di antara linear velocity and angular velocity kan. V is equal to R omega. Right? So V is a velocity ataupun kita kenali dia sebagai tangential velocity. And omega is a angular velocity. Maksudnya ini merujuk kepada linear motion, ini merujuk kepada rotational motion. Kita boleh kaitkan di antara, dalam kes ini dia panggil apa? Okay. Relate and use parameter rotational motion with the corresponding of linear motion. Macam tadi kan, so we have a V is equal to R omega. Di mana V kita? V ni lah. Kalau titik ini, kalau kau masih ingat ya, circular motion kita belajar dulu, yang menyebabkan jasad ini bergerak, dia ada V. So this is linear ataupun tangential, dia lurus. Okay, tapi dalam kes ni dia tidak bergerak lurus, dia berpusing, rotate. So kalau rotate dia ada angular acceleration. So angular omega lah. So how you can relate between omega and V? So V is equal to R omega. What is R? R is a radius. Jadi kalau kita tengok, kalau jasad ini dia bergerak ke sana dengan hal laju V, dia akan berpusing ya. Berpusing, dia akan ada omega dan dia ada R. How you can relate V omega and R? V is equal to R omega. Okay, ini persamaan dia. Alright. Okay. So, saya rasa selesai yang ini. Okay, ini persamaan tadi yang kita buat tadi ni ya. Ada dalam sini ya. Kita tukar sahaja. Alright. Nanti kamu boleh tengok seterusnya. Okey. Okey, yang ni contoh pengiraan ni boleh tengok sendiri ya. Nanti masa kita bincang tutorial nanti, so kita boleh nampak dengan jelas lah. Nanti kau boleh tengok contoh ni dulu. Okey, banyak ada lontan dia bagi contoh-contoh, boleh cuba. Okey. Seterusnya kita akan tengok mengenai moment inertia. So, apa itu moment inertia? Okey. So, okay, moment inertia adalah sum of product of the mass of each particle square respective distance from rotation axis. So, macam ni kita ada satu jasad rigid body. Lepas dia rotate, berpusing dengan satu angular velocity omega. Dan jasad digambarkan, jasad rigid body dia ada setiap partikel, kita gambarkan partikel M1, dia bukan ada 1, 2, 3, mungkin banyak beratus ribu juta. Dan dia ada jarak dengan apa ni, fixed axis O ni. Okay, tempat dia kita katakan tadi tempat pusingan tadi kan, this is a pivot point tadi, dia berpusing. So, ada radius dia. Jadi, kita boleh kaitkan ni dengan menunjuk kepada moment inertia, iaitu okay, tengok persamaan ya. Saya kecilkan sikit supaya dengan rajah tu. Okay. Moment inertia digambarkan sebagai I. I adalah apa? Mass time R square. But kita ada banyak mass. Kita ada M3, M2, M1, Mn, banyak lagi mass. Jadi kita kena total semua. Yang penting, moment inertia is a mass time radius R. So, that's why kat sini kalau kita tengok ini moment inertia adalah hasil tambah the total, the sum of value of the mass, how many mass, bergantunglah kalau sejuta darab dengan dia punya radius square. Right? So, this is a moment inertia I. Okay, this is moment inertia is scalar quantity. This scalar quantity, moment inertia is analogous to the mass m. So, kalau kita dalam linear motion, kalau kita belajar linear kinematik, mass tu simbol dia m kan, yang kita pakai unit kilogram. Kalau dalam, this is, katalah saya ambil linear motion, kita banyak bincang mengenai mass m. Kalau dalam rotational motion,
rotational motion, kita bincang mengenai mass juga, tapi merujuk kepada moment inertia, digambarkan sebagai moment inertia I. So, moment inertia I, seterusnya, okay, dia terus kepada moment inertia ni dia bergantung kepada shape of the object. Ini katalah dalam bentuk hoop ataupun ring, kita ada satu jasad dia macam ni, di tengah-tengah tu kosong. So, dia punya moment inertia dia adalah mass time radius r. Tapi kalau jasad itu sama, tapi dia solid, dia tak ada kosong di tengah. So, moment inertia kalau kita nak kira untuk jasad ini adalah half mr square. Okay, kalau ada lagi, contoh di bawah sini. Kalau road macam mana? Moment inertia dia macam mana kita nak kira? This is 1/12 m times dia punya length of the road. Kalau dia dalam bentuk solid sphere macam mana? So 2/5 mass r square. So kalau dalam exam benda ni dia akan diberilah. Okay, dia bergantung kepada jenis. Cuma kat sini dia tunjukkan bentuk yang berbeza mempunyai moment inertia yang berbeza. Okay, continue. Okay, ini kalau hollow sphere, spherical, thin spherical shell, ini dia punya, macam mana kita nak kira dia punya. Tapi kalau nak sini yang bezanya yang nilai sini saja, ini tetap sama, mr square. Because tadi kita tengok inertia is a mass time radius r square. Alright? Okay, so untuk contoh ni saya rasa nanti kita bincang detail kalau dalam tutorial ataupun boleh tengok dulu yang ni. Okay, saya nak pergi seterusnya mengenai kat sini kita ada lagi torque juga, tapi kalau kita bincang tadi torque persamaan tadi kan force time distance d. Okay, dalam kes sini juga torque kita nak kaitkan dengan apa? Moment inertia I dan alpha or angular acceleration. Macam mana kita nak kaitkan kat sini? So, kita ada satu rumus. Saya terus pergi kepada rumus ya. Torque ataupun total torque is equal to I alpha. So, what is the I? I is a moment inertia. What is alpha? Angular acceleration. Right? So, kalau kamu tengok kat sini, ni, dia kaitkan di antara torque ini dengan force. Kalau kita ada dalam chapter 3 kita ada force is equal to MA. Maksudnya satu jasad, kalau kita tolak dia dengan satu force F, jasad ini jisim dia M, jasad ini akan bergerak dengan acceleration A. That's why F is equal to MA. Torque pun sama juga, tapi dia bukan menggerakkan jasad, tapi dia akan memusingkan, rotate. Katalah kita ada jasad M, kita kenakan dia dengan satu force ke atas. Okay, jasad ini akan berpusing dengan angular acceleration alpha. Tapi kita dah declare tadi, mass kalau dalam rotational motion, dia ada kaitkan dengan moment inertia. So dalam kes ini, torque kat sini untuk rotational motion adalah moment inertia untuk jasad ini darabkan dengan dia punya angular acceleration alpha. Jadi persamaan ini ada kaitan dengan F is equal to MA kat sini. Kalau dalam chapter 3, force itu digunakan untuk memecutkan jasad, acceleration A. Kalau dalam tajuk rotational motion, force ini digunakan untuk memusingkan jasad dengan angular acceleration A. Dengan syarat kita tahu dia punya nilai moment inertia I. Okey kelas. Ini yang diterangkan oleh net torque dengan net force. Okey. Dalam kes ini kalau kita tengok kat sini, contohnya kat sini. So we have the object and we have the two force, F2 and F1. Okay, kita ada dua jasad kat sini. Okay, jadi sepatutnya kita akan ada dua torque kan, torque yang dihasilkan oleh F2. Okay, katalah
Kalau torque yang pertama kalau kita guna FD lah kan. Torque kat sini adalah, ini dia punya distance dia. 90 degree kan. So, dia punya radius sama 30. So, force F2 lah. Berapa? Dia tak bagi F. Berapa F? Tak kira lah kan, nanti kamu tengok makna force, nanti dia bagi dalam, kamu gantikan saja nilai itu force, darabkan dia punya 30 kan. Tapi yang ni, kalau kita gunakan F2, dia akan bergerak anti-clockwise. That's why torque kat sini adalah positif. Kalau the second force, torque yang ini adalah, let's say torque 2 is equal to F2D. Okay, so distance dia mana? Sama juga kan, kat sini kan, distance dia dengan pivot point ni. So this is D. So sama juga, 3. Right? So cuma kat sini, apa dia? Kalau kita tengok kat sini, yang ni dia akan pusing clockwise. So yang ni kita akan rujuk kepada negative torque. Okay kelas, nanti pengiraan ni kamu boleh tengok lah. Cuma saya nak gambarkan kat sini. Okay, kalau kita ada satu jasad, satu dia akan pusingkan clockwise. Kalau kita tolak ke sana, dia akan pusingkan asal ni anti-clockwise, yang ni clockwise, yang ni positive torque, yang ni negative torque. Okay. Okay, kelas continue. Kita boleh tengok sendiri nanti ya. Kita bincang. Okay, kita sangat pergi dah yang subtopik ya, yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan angular momentum. So, dalam jalan chapter 3, chapter 4 kita ada bincang mengenai momentum P ya. P is equal to momentum adalah mass time V. So, maksudnya apa? Kalau kita ada satu jasad bergerak dengan satu hala laju V dan jasad itu jisim the M, kita katakan jasad itu ada momentum iaitu mass time velocity. So sama juga dalam case this is linear motion katalah. Kalau lah tajuk rotational motion, sama juga because satu jasad itu dia akan bergerak tapi dia tidak bergerak, dia berpusing dengan omega kan, angular velocity kan? Dan dia ada mass dia. Mass dia merujuk tadi apa? Kalau mass, kalau dalam linear motion kita rujuk, kinematic motion kita rujuk kepada mass M. Tadi kita dah bincang kalau rotational motion, mass dia merujuk kepada moment inertia. So, kalau dalam kinematic motion, momentum adalah P is equal to mass time V. Kalau dalam rotational motion, dia digambarkan sebagai apa? Okey, kita tengok apa yang dibagi binatang. Okey. Dalam tajuk, dalam untuk rotational motion, okey, angular dipanggil sebagai angular momentum. Okey. Kalau dalam kinematic momentum kan. Kalau dalam rotational dia disimbolkan sebagai L. So kalau momentum mass time V, kalau dalam rotational motion angular momentum L adalah mass itu merujuk kepada moment inertia, V itu merujuk kepada apa tadi kita dah tukarkan. V adalah omega, angular velocity, velocity, inertia, mass, momentum, angular momentum. This is kinematic motion, this is rotational motion. So it is lebih kurang sama. Okay. Dan kita boleh kaitkan di antara L ni dengan P dengan menggunakan rumus ini. L is equal to angular momentum is equal to radius momentum sin theta. Okay, ini dan boleh tengok sini nantilah. Right, yang penting kita ada momentum, kita ada angular momentum. Angular momentum adalah moment inertia time omega. Okay, so di sini dia kaitkan ya, how you can relate between force and momentum. Yes, second Newton law kan, kalau kamu masih ingat, F is equal to the rate change of momentum. So dalam rotational motion, this is kinematic motion. Kalau rotational motion, force kita kaitkan dengan torque. So torque juga adalah sama dengan momentum, kita kaitkan dengan angular momentum L divided by
T. Dia sama, ulang benda yang sama pada situasi yang berbeza sahaja. Okey. So kalau dalam kinematic motion, kita ada bincang mengenai conservation of momentum, right? Conservation of momentum. So conservation of momentum, apa dia kata? Jumlah momentum awal PI is equal to jumlah momentum akhir. Ingat PF ingat lagi this is chapter 3 So sama juga dalam case this is kinematic motion. Kalau dalam rotational motion, so kita ada momentum L, initial L is equal to final L, total L, total L. Ini. So dalam momentum pun sama juga, angular momentum. Kita ada conservation or total angular momentum. Satu lagi dalam closed system closed system merujuk kepada apa? Okay, dalam satu jasad, okay, sistem itu kita ada paksi putaran. So dalam closed system tu no external force, dia berpusing. Okay, dia punya omega berpusing dan dia ada moment inertia. Kalau kita cari moment inertia, total angular momentum before is equal to total angular momentum after. Sama juga dalam case kinematic motion, jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Kan kita tengok sebelum ni kalau satu jasad berlanggar dengan satu jasad, lepas tu katalah dia melekat. So total momentum before is equal to total momentum after. Tapi dalam kes putaran pun sama juga, dia ada angular momentum. Okey, macam mana contohnya? Kalau saya tengok, kalau ada contoh lagi senang Okey, kita tengok contoh terakhir untuk ni tajuk ni Okey. A 2 kg wooden disc of radius 3 meter rotate with an angular speed 4 meter per second. About rotation axis as shown figure. So, okay, look the figure below. A 50 kg bag of sand fall into the disc edge of the wooden disc. Wah. Okay, nanti pengiraan saya tak fokus pada pengiraan. Cuma kat sini katalah satu jasad ini sedang berpusing. Okey, lepas itu dalam kes situasi kedua, jasad ini sedang berpusing, tiba-tiba dia kata ada satu jasad jatuh di hujung sini. Jadi, dia sedang berpusing. This is kita katakan sebagai before. Okay, this is initial saya buat I. And this is situation for final after. So, kalau kita kaitkan dengan angular momentum, Li is equal to initial momentum after. Dan dia adalah total jumlah angular momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Kalau dia sebelum, dia cuma ada this saja kan. So maksudnya I omega. So I dia maksudnya initial untuk di sinilah. Initial untuk di sini daratkan dia punya berapa omega naught dia. This is omega naught. Tetapi selepas situasi kedua ni, ada this, ada juga satu jasad yang jatuh di atas disk ini dan berpusing. So maksudnya kat sini kita ada dua lah. The first is I untuk disk. Saya buat D. This is D, disk. Dan dia bergerak dengan omega naught. Sorry, omega final lah kan, omega. Dan pada masa yang sama juga, dia ada jasad yang jatuh di atas disk ini. So dia mesti ada initial bagi jasad yang jatuh tu berapa. Ini jasad yang saya bagi X, jasad yang jatuh ni, dan dia berpusing pada V omega yang sama, final. This is merujuk kepada apa yang kita kaitkan. This is total angular momentum before and total angular momentum after. After tu ada dua lah kerana jasad dan disk. Kalau yang sebelum kita cuma ada disk sahaja. Biasanya dalam soalan dia nak cerita, cuma saya nak kaitkan kat sini perkaitan. Okey kelas, saya rasa sudah hampir 1 jam. Jadi saya bagi sebagai umum saja, review saja ya. Untuk detail nanti kau boleh tengok nota ni secara detail, and mungkin besok ataupun lusa ataupun sambil-sambil kau membuat assignment itu, boleh tengok balik nota-nota ni. Kerana chapter 8 memang fokus kepada kamu nak menjawab soalan tugasan.
Okay, nanti mungkin besok ataupun lusa kalau saya akan beritahu nanti dalam grup, kita akan bincang mengenai tutorial. So, saya rasa itu sajalah kelas ataupun kesian pada kita malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Okay, selamat malam. Assalamualaikum dan salam sejahtera.